इस वक्त पीटीआई बहुत बड़ी चालाकी कर रही है। कह रहे हैं कि हमने वॉर लड़ी है पाकिस्तान की तरफ से, हमने फ़ौज का साथ दिया है। कह रहे हैं कि ये हम डिजिटल वॉरियर नहीं हैं बल्कि हम तो डिजिटल सपोर्टर हैं। ये बड़े गलीज़ और लानती लोग हैं। इमरान खान जैसा गलीज़ और लानती आदमी और उसकी पार्टी हो और वो गलीज़ और लानती ना हो, ये हो नहीं सकता। इमरान खान की बहन के आप बयानात सुने, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रही थी, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रही थी। फिर इनके वो दो टके के जो लीडर हैं ना, बिल्कुल जो बेचारे जिनको पता भी ना होता कि वो हैं किधर, इमरान की वजह से वो छोटे मोटे लीडर बने। वो एक का नाम है आमिर मुगल, एक का नाम है जुबैर नियाजी और इस तरह के बहुत सारे और भी हैं। वो बेचारे को सलार सलूर भी हैं जो आगे वो दिखा रहे हो, खटक खुटक भी हैं कोई। ये सारे बेचारे दो टके के लीडर जिनको कुछ पता नहीं, ना नजरी का पता है ना उनको पता है कि लेफ्ट राइट क्या होता है पॉलिटिक्स में। बस मुंह उठा के इमरान के पीछे चल चल के, उसकी खुशामदें कर करके, उसके नाम पे बयानी बना बना के, उसकी शोहरत को कैश करा के, जो कि फूड पॉलिश की वजह से मिली थी इमरान को भी, तो वो अपने आप को लीडर समझ रहे हैं। ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे, मुल्क दुश्मन लोग हैं। उसके बाद जितने ये यूट्यूबर हैं, ये इमरान रियाज हो गया, फिर ये समीना पाशा हो गई, फिर वो छोटी सी बच्ची इस्लामाबाद की, बहुत ही घटिया किस्म की जो है ना उसकी तरबियत हुई है, वो बकवास करती रहती है पाकिस्तान के खिलाफ। और उस लड़की ने भी ये अपनी क्या कहा और उसकी वजह से भी उसको भी अबताब का सामना है। फिर ये जितने भी लोग इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस वक्त कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान के लिए कब कर रहे थे, हम तो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, तो ये सारे के सारे उस वक्त ये कह रहे थे कि फ़ौज जो है वो हमला क्यों नहीं करती, फ़ौज कर क्या रही है, फ़ौज तो हमें पकड़ती है, फ़ौज उनको क्यों नहीं पकड़ती। ये इनका बयानिया था उस वक्त, उस वक्त जबकि हम हालत जंग में थे। ये इतने गलीज़ और लानती लोग हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं यहाँ पे लाहौर में हूँ और मेरे बहुत से हमवतन जो है वो कराची में है, कोई पेशावर में है, कोई कोयटा में है, कोई सिंध के किसी इलाके में है, कोई बलोचिस्तान में है। मुख्तलिफ सूबे हैं हमारे, मुख्तलिफ हमारे शहर हैं, फिर गाँव हैं, कस्बे हैं। सारे वहाँ पर जो पाकिस्तानी रहते हैं, क्या उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या उनके पास कोई तोपें हैं, क्या उनके पास कोई टैंक है, उनके पास जहाज़ हैं, उनके पास वो जो JF थंडर जो जहाज़ है, जो चीनी जहाज़ है, वो क्या हमारे पास है, सिविलियंस के पास, वो तो फ़ौज के पास है ना। तो इसका मतलब है कि जंग भी फ़ौज ने लड़नी थी ना, हमने तो नहीं लड़नी थी। तो जब फ़ौज ने जंग लड़नी थी तो आप उसके खिलाफ बोल रहे थे। ओए आप एक नंबर के जाहिल तो हो, साथ आप बड़े बेगैरत, बड़े बेवकूफ़ और बड़े ही लानती किस्म के लोग हो। क्या आपको समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान में हमने नहीं जंग लड़नी, जब जंग होगी ये फ़ौज है इसीलिए ताकि जंग हो तो फ़ौज हमारे लिए लड़े। हम फ़ौज को बाकायदा अपने प्यार मोहब्बत और टैक्स दोनों से हम उसको ज़िंदा रखते हैं, क्योंकि फ़ौज जो है वो इस मुल्क के अंदर एक अलामत है इस बात की कि इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई जारहियत का मुजाहरा जो है वो नहीं कर सकता हमारे खिलाफ। ये हमारी फ़ौज है, इसलिए ये हमारे जवान हैं, ये हमारे वो घरों से गए हुए लोग हैं, ये मेरे घरों से भी गए हैं, आप के घरों से भी गए हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये हमने इसी दिन के लिए उनको हमने ये तरबियत भी दी है, इसी दिन के लिए ये हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं। तो जब जंग होती है तो आप इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप कितने लानती लोग हो। पीटीआई का भी ये जो हाल होना चाहिए इस वक्त, एक्चुअली ये एक बूट पॉलिसी ने बनाई है। बेसिकली ये जो पार्टी है जनरल मुशर्रफ से स्टार्ट करके उसके बाद मुख्तलिफ जर्नैलों की बूट पॉलिश करता रहा इमरान खान। अब ये आगे खिलाफ बोल रहा है, हालांकि ये बूट पॉलिश करके खुद भी आया था। इसने किसके बूट पॉलिश किए थे जब ये वज़ीर आज़म बना था। तो जब ये अब जंग के दौरान इसके लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो इमरान खान को बाहर निकालो, वो आगे कुछ करेगा, तो उसके बगैर ही जीत ली जंग। अब क्या करेंगे? तो अब मैं बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं। अब ये चालाकी कर रहे हैं। अब आज इनका नैरेटिव चेंज हो गया। वो घटिया सा आदमी है कोई अलादीन के नाम का। ये सारे वो लोग हैं जो शोहरत के भूखे हैं, पैसा कमाते हैं, यूट्यूबर। तो ये सारे इस वक्त क्या कर रहे हैं? वो कहता है पहले कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बना रहा था, जब जंग जीत गए तो फ़ौज के हक़ में बना रहे हैं। ये जबरान इलियास बड़ा लानती आदमी है, ये बैठा हुआ है अमेरिका में। ये सारा वक्त मुझे इस काम पे लगा रहता है कि जवाद अहमद के ना ब्लॉक करो अकाउंट सारे और इसके फॉलोअर्स गिराओ, लोगों को कहो कि जी इसको छोड़ दो। तो ये इस काम पे लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे सिर्फ पीएफ बयानिया बना रहे हैं कि ये तो हमने सपोर्ट दी थी, हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब आप ये सोचें कि जब ये लड़ रहे थे, जब यहाँ से तैयारे उड़ रहे थे, जब यहाँ पे लोग जो हैं वो फ़ौज तैयार थी कि चलो तो जंग होती है तो हमें जाना पड़ेगा महाज पे, उस वक्त ये बकवास कर रहे थे
میرے ملک کے خلاف دشمنی کر رہے تھے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے یہ اصل میں ان کی چلاکی ہے. یہ سارے بڑے چلاکی کر رہے ہیں اس وقت. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جنگ انہوں نے نہیں جیتی، یہ جنگ پاکستانی عوام نے جیتی ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی جیتی ہے. اور یہ جنگ اگر انہوں نے واقعی لڑی ہے نا تو یہ مودی کی طرف سے لڑی ہے. پی ٹی آئی نے، یہ مودی کی طرف سے عمران خان کی پی ٹی آئی نے جنگ لڑی ہے. یہ پاکستان کی طرف سے نہیں لڑی، پاکستان کی طرف سے میں نے لڑی ہے. میں نے کہا کہ ہم مت والے دھرتی کے رکھوالے، میں نے کہا کہ ہم کو آواز دے تو، دل چاہے جان دے تو، جان لے تو، تجھ پہ ہی مٹ جائیں گے. یہ میں نے کہا، یہ میں نے فوج کے لیے کہا، اب قوم کے لیے بھی کہا، عوام کے لیے بھی کہا. کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو یاد رکھیں، میں تو ایک وہ کہتے ہیں نا بائیں بازو کا سیاستدان ہوں، میں تو ایک سوشلسٹ آدمی ہوں، میں تو تمام لوگوں کی ترقی اور خوشحالی چاہتا ہوں دنیا کی. تو ہم تو جنگ کے خلاف ہیں، ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں. لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو یاد رکھیں، جنگ کے دنوں میں اگر کوئی اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، جب میزائل برس رہے ہوتے ہیں، جب طیارے چنگھاڑ رہے ہوتے ہیں، جب بم گرائے جا رہے ہوتے ہیں، جب لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں سرحدوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ، اس وقت جب کوئی ملک کے خلاف کھڑا ہوتا ہے جنگ کے دنوں میں، اپنے ملک کے خلاف، یا جنگ کے دنوں میں اپنی فوج کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، تو اس سے بڑا ملک دشمن لانتی کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہت بڑی لانتی جماعت ہے. اب اس کا جو غلیظ چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے سب کے. عمران کا بھی غلیظ چہرہ سامنے آ گیا ہے، پی ٹی آئی کا بھی آ گیا ہے. اب جو لوگ ابھی بھی عمران کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا بڑا وہ ہے، غم گسار ہے، تو وہ بغیرت بھی سن لیں کہ ان کی بھی باریں آنے والی ہے. تم سب کا جو ہے نا علاج ہونے والا ہے. کیونکہ پاکستان کے خلاف جو تم نے کیا ہے، پہلے تو تم جو بھی کرتے تھے تو سوشل میڈیا پہ کرتے تھے، اب تم نے سوشل میڈیا سے باہر نکل کے اس بیانیے کو، اپنے جو پاکستان کے خلاف بیانیہ ہے، تم نے اس کو جنگ میں ہمارے خلاف استعمال کیا. تو اب تمہارا علاج ہونا چاہیے، تمہارا علاج ہوگا، مجھے یقین ہے. لیکن آخرکار میں پھر یہ کہوں گا، ہم امن کے پیغمبر ہیں. ہم وہ بات کرتے ہیں جو سہیل لدھیانوی نے کی تھی. سہیل لدھیانوی بھی لیفٹسٹ تھا، بائیں بازو کا آدمی تھا، بہت بڑا شاعر تھا. اس نے کہا تھا کہ ٹینک آگے بڑھے یا پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں، وہ سارے کے سارے جنگ سے پرہیز کریں تو پھر ہی انسانیت پنپتی ہے، اور پھر ہی جو ہے وہ کسی اس ملک کے اندر اور اس دنیا کے اندر امن قائم ہوتا ہے. لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جنگ آخرکار اگر ہوتی ہے تو جو خون بہتا ہے وہ کسی ایک انسان، کسی ایک قوم اور کسی ایک ملک کا نہیں ہوتا، وہ پوری انسانیت کا خون ہوتا ہے. تو ہم اس کے پیغمبر ہیں. لیکن ہم جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اسی ملک میں ہمارے پیارے رہتے ہیں، اسی ملک میں ہمارے بال بچے رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے ماں باپ رہتے ہیں، ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، اس ملک میں ہمارے دوست رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں. اور جب ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب پر بھی حملہ ہوتا ہے. اور ایسے موقع پہ ہمیں ہر صورت میں اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے.